Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat ini, marilah kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Hilyah Al-Awliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani ada keterangan bahwa Al-Imam Hatim Al-Asam pernah berkata, kana yuqalul ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa atau terburu-buru biasanya datang dari setan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama, it'amit ta'ami idza hadarat dhaif, terburu-buru menghidangkan makanan ketika ada tamu. Yang kedua, tajhizil mayyit idza mata, terburu-buru mengurus mayit ketika dia sudah mati. Yang ketiga, wa tazwijil bikri idza adrakat, tergesa-gesa menikahkan anak gadisnya ketika sudah bertemu jodohnya. Yang keempat, wa qada'id dain idza wajabah, tergesa-gesa melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Dan yang kelima, wa taubati minadz dzambi idza aznaba, bertaubat dari dosa ketika dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sikap tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan tidaklah dianjurkan di dalam agama, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama, tergesa-gesa melayani tamu yang datang ke rumah kita dengan memberikan makanan atau minuman. Hal ini dapat kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tertera dalam Al-Quran, hal ataka hadithu Ibrahim al-mukramin, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Irdakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu para malaikat itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim,
mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, keselamatan pula kepada kalian orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Lalu Nabi Ibrahim masuk diam-diam menemui keluarganya, kemudian membawa daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, lalu dihidangkannya kepada mereka. Qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim lalu berkata kepada tamunya, silahkan kalian makan hidangan ini. Yang kedua, tergesa-gesa mengurus jenazah ketika sudah wafat. Hal tersebut diperbolehkan di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan, jika jenazah itu orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa in taku ghairu dzalik, apabila mayit itu bukan orang baik, bukan orang soleh, fa syarrun tadaunahu an riqabikum, maka berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yang dianjurkan oleh agama untuk tergesa-gesa menikahkan anak gadis kita ketika sudah bertemu dengan jodohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika ada yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya datang untuk melamar anakmu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika tidak, maka akan terjadi musibah dan mafsadah yang besar di muka bumi. Yang keempat, yang dianjurkan untuk terburu-buru melunasi hutang jika sudah jatuh tempo. Dalam Islam, kita tidak diperkenankan untuk menunda-nunda membayar hutang, apalagi sampai ada niatan untuk tidak melunasinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam status sebagai sarikon, sebagai pencuri. Dan yang terakhir, yang kelima, perkara yang hendaknya disegerakan adalah bertaubat dari dosa. Apabila kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena umur kita tidak ada yang tahu, ketika ajal sudah menjemput, wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. At-taib minaz zambi kaman la zambalahu, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, kaman la zambalahu, bagaikan orang yang tidak memiliki dosa, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.